I'm very thankful Baji Fazana का बहुत शुक्रगुजार हूँ with the bottom of my heart. So कुछ लोग आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम अली इमरान है. I'm a live singer and a musician as well. So though the program is not started properly. Hello. आप मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को तुमने हमें बेबस किया, अज़मत का एक नारा है. और आज की ये तकरीब गरचे आप तमाम अहबाब के आने की वजह से सज रही है, लेकिन ये हकीकत है कि यौम आलमे ख़वातीन के हवाले से एक औरत की जो अज़मत अल्लाह करीम ने कुरान पाक में बयान की, हमारी रोल मॉडल वो ख़वातीन जिनकी बेपना कुर्बानियों, ईसार, दानिशमंदी की वजह से इस्लाम आज उस स्टेज पर है. इस दुनिया आलम में सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से मुस्लिम उम्मत है. बतौर मेज़बान मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि ख़वातीन की जो अहमियत आज के दौर में है, उसकी वजाहत के लिए, उसके लिए अपने ख्यालात के इज़हार के लिए, उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए और ख़ास तौर पे ये याद रखने के लिए कि इस आलम का जो वजूद है वो अल्लाह करीम ने किसी औरत के तुफैल रखा. औरत एक बेटी की सूरत में, औरत एक रफ़ीका हयात की सूरत में. ये वो रंग हैं, ये वो मतनू किरदार हैं, ये मुख्तलिफ रोल्स हैं जो
ये जाहिर करते हैं कि सिर्फ मर्द ही मुआशरे की तरक्की में आगे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का किरदार यकीनन बहुत ज़्यादा है, हिस्सा बहुत ज़्यादा है। आज की यूरोप और इंग्लैंड के इस मुआशरे में अपने मर्दों के शाना बशाना अपना वो किरदार अदा कर रही हैं, जिससे मुआशरा और भी तरक्की करता हुआ नजर आता है। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह आज की तकरीब का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बहन फरजाना अफजल की तरफ से आप तमाम अहबाब का एक दफ़ा फिर दिलो जान से शुक्रिया। यही CMM का मेन मकसद है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ एफर्ट कर सकें, उनके लिए कुछ काम कर सकें। तो इसके लिए आज के दिन फरजाना को सारा क्रेडिट जाता है कि उनकी सारी एफर्ट है। तो हमने जो हमारे से हो सके हम करें, और जो आगे भी होगा इंशाल्लाह उनके साथ है। थैंक यू। काम करने की कोशिश करेंगे। औरतों के हवाले से जो भी वायलेंस के शिकार हो जाते हैं और जो भी तजस्सुब या जो भी ज़ातिया औरतों के हवाले से होती है, हम फरजाना अफजल को उसमें इसके काम में हिस्सा लेंगे। शुक्रिया बहुत। ये मैनचेस्टर के अंदर एक ख़वातीन की अवेयरनेस का एक ऐसा ये पार्ट है कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे ख़वातीन जो है वो अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आज किसी भी औरत के लिए यह सवाल सबसे अहम है कि इसके सामने कौन सी राहें खुली है। यहाँ 3 सवाल आ गए हैं। कौन सी राहें मुसद्दद है, महताजी की हालत में खुद अंसारी कैसे हासिल की जा सकती है। इन सवालात के जवाब में फ्रेंच फिलासफर समूद ने नहायत जामिया अंदाज में जवाब दिया है कि वुमेन्स डे आज़ादी के बगैर खुद इंसारी का मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अल्फाज आपको पसंद आए औरतों के हवाले से। इंशाल्लाह फरजाना अफजल के साथ हम शाना बशाना हेल्प कर लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन जो कुछ करना है अल्लाह के बाद फरजाना नहीं करना है। आपका मेज़बान सैयद कामरान फ़ैज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सांस मेरा थोड़ा सा खुला हुआ है कि आज मेरे साथ मुआमला एक मौलवी साहब जैसा हो गया है कि ना चाहते हुए भी मैं फरजाना जी ख़ास तौर पे जितनी मोहब्बत से पेश आती हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मनाया जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपको पता है कि खुदा के अजीम और बाबरकत नाम से करते हैं। इससे एक फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरे और आपके कान जब खुदा बुज़ुर्गों पर तक के खूबसूरत नाम से और खूबसूरत आवाज़ हमारे कानों में गूंजेगी, तो हमारे कानों के अंदर जितनी नजासतें हैं, जितनी खबासतें हैं, वो अल्लाह ताला के नेक कलाम से दूर हो जाएंगी और हम अपने कानों को अल्लाह करीम के बाबरकत और अजीम नाम से पाक करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब यूनुस परवार साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए और कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद
کے خوبصورت ذکر سے ہماری اس محفل کا آغاز بھی کیجیے، تاکہ ہمارے کانوں میں جب تک خدا کے شکرانے کی آوازیں گونجتی رہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے کرم کی بارشیں کرتا رہے۔ جناب یونس پرواز صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم۔ فرماتے ہیں خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشا اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے مال و اولاد میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن لمحات میں میں اور آپ ماشاءاللہ گھروں سے بڑے تیار ہو کے یقینی طور پہ پرسکون ماحول میں اس خوبصورت ایونٹ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو انہی لمحات میں میرے اور آپ کے کچھ بہن اور بھائی بڑی اذیت کا شکار ہیں، خاص طور پہ ٹرکی میں۔ مور دین 54,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں ایک زلزلے میں۔ تو میرا اور آپ کا بطور انسان صرف اپنی زندگی کے لیے اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جانوروں میں ایک فرق ڈالا ہے کہ ہم انسان سوشل اینیملز ہیں اور انسان کو انسان کے ساتھ جڑا رہنا پسند ہوتا ہے۔ اور ہمارا جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، جس تعلیم ہمیں دی گئی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آپ آیات تلاوت کر رہے تھے، اس میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پوری دنیا کے رہنے والے لوگ جو خاص طور پہ وہ جسم کی مانند ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیوں نہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے لیے پہلے پروگرام کے آغاز میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے بعد 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، تاکہ ہم ان جو 54,000 لوگ ہیں، 44,000 لوگ ٹرکی میں اور 10,000 لوگ شام میں، وہ پہلے ہی شام کے لوگ بیچارے مرے پڑے تھے، اوپر سے یہ زلزلہ آ گیا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ایک دفعہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ کل شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا مانگیں۔ محمد وآل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رب کریم تیرے قرآن پاک کی تلاوت سے، اسماء الحسنہ کے اس ذکر سے تمام محفل میں جتنے حاضرین ہیں سب نے تیرے کلام کو پڑھا، پیش کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے
खुलूस से नीयत से खुलूस से दिल से ये दुआ करते हैं कि जो हमारे बहन भाई जो मुसलमान होने के नाते से हमारे भाई भी हैं, वो इस जहाँ का साने और हादसे में जो एक हाल ही में जलजला आया, मोर देन 55,000 ये जाने और 10,000 उससे भी ज़्यादा सीरिया में तेरे हुजूर गई हैं, तेरे हुक्म से, तेरी कुदरत से मौला करीम उनको जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमा। और मेरे मौला करीम हमारे लिए एक सबक है आखिरत की तैयारी का और एक जान लेने का कि मौत हमारे पीछे लगी हुई है, पता कोई नहीं कब आ जाए। मौला करीम हमें अपनी ऊपरवी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमा और हमारी दुनियावी की ज़िंदगी में बरकतों का नज़ूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ख़वातीनो हज़रात, हम 1 मिनट के लिए खड़े होके उनके साथ यकजहती का इज़हार करेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप। ये दरअसल एक अलामत होती है कि आप इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। और दुनिया में जितने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि मैनचेस्टर में मुझे एक तवील अरसा हो गया कि कई प्रोग्रामों की जो होस्टिंग है उसका एजाज़ मुझे बख्शा जाता है, लेकिन एक तवील अरसे के बाद फरजाना अफजल साहिबा ने, जो मेरे लिए तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, आप में से बहुत से लोग उन्हें एक दोस्त की हैसियत से जानते हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने ख़वातीन का आलमी जो दिन है उनके हकूक़ के हवाले से उसको मनाने का फ़ैसला किया है। यकीनी तौर पे आप खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं कि आपने ख़वातीन के लिए, जिनको ऑलरेडी बड़े माशाल्लाह इस मुल्क में हकूक़ हासिल हैं, आपने मज़ीद उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है, जिन हकूक़ के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तारीख के झरोकों में 1 मिनट के लिए चलते हैं तो आज से 1300 साल पहले कि जिस टाइम पे अपनी बेटियों को पैदा होते ही मिट्टी में दफन कर दिया जाता था, ये अरब की रवायत थी कि वहाँ पे 5 बच्चों के बाद एक बेटी, उनका एक उन्होंने ग्रेड बनाया हुआ था, और एक बेटी से दूसरी बेटी पैदा होती तो वो चाहे जितनी अच्छी है उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि फिर घर घर में उजाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 साल पहले अपनी बेटी को वो इज्जत दे के जो आज फरजाना अफजल साहिबा काम कर रही हैं, ये नबी की सुन्नत अदा कर रही हैं कि वो जिनके लिए सारे पैगंबरों की इमामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई, जब आपकी अपनी बेटी तशरीफ़ लाती सैयदा फातिमा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशित से खड़े हो जाते और वो जो आपकी चादर मुबारक थी, जिसको कहा जाता है कि ये जन्नत से तशरीफ़ लाई थी, आप यकीन करें बेटियों का और ख़वातीन का एहतराम मेरे नबी 1300 साल पहले बता गए। आप अपनी चादर मुबारक उतारते, खड़े हो जाते, नीचे रखते, और जब तक आपकी साहबजादी उस पर बैठ ना जाती मेरे नबी तशरीफ़ नहीं रखते थे। तो ये वो दर्स है जो 1300 साल पहले दिया गया। और जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस दौर में मेरे और आपके प्यारे नबी ने इन ख़वातीन को जायदाद में से वारिस बना दिया। ये उस दौर की बात है। और ये जो बेटी का सफ़र होता है, बेटी से फिर वो बीवी बनती है, बीवी से फिर वो माँ बनती है, और उसके बाद एक थोड़ा सा खौफनाक तासुर आ जाता है जब वो सास बनती है। तो अभी हम फिलहाल बेटी से बीवी और बीवी से फिर हम माँ बनने का सफ़र है, उस पर बातें करेंगे। प्रोग्राम के अगले घंटे में हम इंशाल्लाह सास को भी ज़ेरे गौर लाएंगे और इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो आपने काम किया फरजाना साहिबा, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए यकीनी तौर पे आज भी इस मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ यकीनी तौर पे पामाल किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी बेटियों को कपड़े तो लेके देंगे, लेकिन हम अपनी बेटियों को अपनी ज़िंदगी चूज़ करने के लिए मशवरा देने के अलावा उन पर अपनी राय ठोंसना जो है वो अपना मशरकी कल्चर समझते हैं। इस सिलसिले में फरजाना अफजल साहिबा ने माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इंशाल्लाह खुल के बातें भी करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ख़वातीन के बारे में एक बात बड़ी मारूफ है कि ख़वातीन झूठ नहीं बोलती, और इसका अंदाज़ा मुझे पिछले दिनों में हुआ कि मैं एक फंक्शन कर रहा था तो डॉक्टर साहब 5 साल पहले
ایک خاتون مجھے ملی ماشاءاللہ بڑی زبردست خاتون. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر کیا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری 27 سال عمر ہے. تو میں نے یقین کر لیا, ہمیں تو پتہ ہے کہ مرد تو آپ کو پتہ بھولے ہوتے ہیں, کوئی بھی بات کو مان جاتے ہیں. تو میں نے فوری طور پہ یقین کر لیا. 5 سال کے بعد میں نے دوبارہ ان سے ڈاکٹر صاحب پوچھا کہ میڈم اب ماشاءاللہ آپ کی عمر کی ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ 27 سال. میں 27 سال کی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے 5 سال پہلے بھی کہا تھا کہ میں 27 سال کی ہوں, آج بھی آپ 27. تو انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہے نا یہ بات کی پکی ہوتی ہے, زبان کی پکی ہوتی ہے. آج بھی 5 سال, اور کامران اگر 5 سال بعد بھی پوچھو گے تو میری عمر پھر بھی 27 سال ہوگی. تو خواتین کے حقوق جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو دیتے رہیں گے. فرزانہ افضل صاحبہ نے پراپرٹی کا بزنس کیا, کالم نگاری ہے, یہ ان کا اپنا ایک فن ہے, بڑا زبردست لکھتی ہیں. بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے فرزانہ افضل صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو I would like to welcome all my honorable guests who have gathered this evening to join us in the celebrations of International Women's Day and launch of my organization Creative Minds Media. تھوڑا سا میں ایکسپلین تھوڑا سا کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ایک انٹروڈیوس ہم کرانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جو وی آئی پی کلچر ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو شاید سمجھ رہے ہیں کہ پیچھے ہے ٹیبل اور آگے نہیں ہے, تو ایسا قطعی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سب لوگ میرے لیے ایکولی ویلیویبل ہیں, ایکولی امپورٹنٹ ہیں, ایکولی رسپیکٹڈ ہیں. تو یہ ٹریڈیشن میں توڑنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو کریٹو مائنڈز میڈیا وی آئی پی کلچر کو ختم کرے گا, اور ہم سب اپنے آپ میں وی آئی پی ہیں, کوئی کسی سے کم نہیں ہے. اور نہ ہی آپ سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, میرے دل میں کسی کی رسپیکٹ زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے. آپ سب لوگ ایکولی رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے, ٹھیک ہے. تو پلیز ریسٹ ایشورڈ کہ آپ سب کے یہاں کا آنے کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور میرے آپ نے عزت افزائی کی ہے سب نے تشریف لا کر. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پہ یہ میوزک ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, یہ بعد میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے تو بیسیکلی جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے ہے. اسٹیج پہ آپ کبھی بھی کریٹو مائنڈز میڈیا کا جو اسٹیج ایسا نہیں ہوگا کہ جس پہ کچھ ڈگنیٹریز کو بٹھایا جائے گا اور باقی لوگ وہاں. کریٹو مائنڈز میڈیا کا اسٹیج یہ نہیں ہے, کریٹو مائنڈز میڈیا کا اسٹیج ادھر ہے. ہمیشہ سے کریٹو مائنڈز میڈیا کا کریٹو مائنڈز میڈیا اسٹیج. آپ سب لوگ میرے لیے اسٹیج پر ہیں, یو آل ڈگنیٹریز, ٹھیک ہے. باقی اپنے اپنے رول میں ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر بیسٹ. ہمارے ماشاءاللہ سے پولیٹیشینز تشریف لائے ہیں بہت قیمتی وقت نکال کے. بعد میں سولیدہ سے شکریہ ادا کروں گی, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے نکل جانا ہے, آپ کے ادھر انگیجمنٹس بھی ہیں اور اس طریقے سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کامران آپ میرے اوپر نا ٹائمر لگا دیں, کیونکہ میرے پاس بھی جب مائک آتا ہے تو پھر میں بھی چھوڑنے کا نائم بھی لیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو بس تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اپنا آپ کو دینا چاہوں گی. As you know, I've been living in UK, or maybe many people know or do not know, since 3 decades. ٹھیک ہے, مجھے 3 دہائیاں ہو گئے ہیں یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے. Although life hasn't been so easy, it's rather been a roller coaster where I have tasted sweet and sour and bitter experiences of life. کھٹے میٹھے تلخ ہر طرح کے تجربات کا ذائقہ چکھا ہے میں نے. And of course, I continue to learn and grow every day. I've learned a lot of lessons from life. So while I was writing this, تو ایک خیال کی آمد ہوئی تو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اس مدرسے کے ہم پرانے طالب علم ہیں, اس مدرسے کے ہم پرانے طالب علم ہیں. زندگی ہر روز ایک نیا سبق سکھاتی ہے. All along those years, I've observed and deeply felt that our community living in the West needs to have a better understanding of political and social system of UK. Keeping this in mind, I started writing columns in Urdu. اچھا میں بات اردو کی کر رہی ہوں
لیکن ویسے جیسے میں نے کہا کہ میں 30 سال ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے, تو میرے بھی دماغ میں وہ کھچڑی پک گئی ہے اردو اور انگلش کی. تو جب میں اردو میں لکھتی ہوں تو وہ ایک خاص مقصد کے لیے لکھتی ہوں, لیکن جب میں سوچتی ہوں تو بہت سارا میرا خیال 70% آئی تھنک ان انگلش. تو اس لیے میرے لیے ایزی تھا کہ میں انگلش میں ٹائپ بھی کروں اور انگلش میں جلدی جلدی اس کو اپنے نوٹس بنا لوں. تو اس میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ کریٹیسائزڈ آن دیٹ. تو اچھا, اور جو میں نے لکھنا شروع کیا وہ میں نے بائی جو رائٹنگس ہے, رائٹ اپس ہیں, دے آر بیسڈ آن پولیٹیکل انالیسس, سوشل ایشوز, امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ میں پہنچاتی ہوں اپنے ریڈرز تک, ان ریڈرز تک جو کہ لینگویج بیریئر ہے جن کو یہاں پر, ٹھیک ہے. اور میرا مقصد ہی اپنی کمیونٹی کو ریچ کرنا ہے تاکہ دے آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم اینڈ دے آر ایبل ٹو ورک ود ڈائیورس کمیونٹیز, ٹھیک ہے. تو I started writing about, you know, جیسے میں نے کہا UK, Europe and international affairs, and after I received a lot of encouragement and a very positive feedback about how people are benefiting from my write-ups and my videos. میں ویڈیوز بھی بناتی ہوں, یوٹیوب پہ بھی بناتی ہوں, اپنے سارے سوشل میڈیا سارے پلیٹ فارم یوز کرتی ہوں, سو یو مائٹ بی سیئنگ می ایوری ویئر. تو آفٹر جو ہے نا پازیٹیو فیڈ بیک مجھے کافی ملی, آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ فردر اینڈ فارمڈ کریٹو مائنڈس میڈیا. ایمز آف کریٹو مائنڈس میڈیا میں آپ کو بتاتی چلوں, دے آر کمیونٹی ڈیولپمنٹ, ون آف دی میجر ایم, کی آبجیکٹو. Another key objective is women empowerment. So women empowerment کے ریفرنس سے آج کا دن جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, and I'm so proud to be celebrating International Women's Day here with all of you, with everybody's support. And another aim of CMM, Creative Minds Media, the short of CMM, ٹھیک ہے, creativity. As you can see creativity in my writings, and excellence and ambition. Creative Minds Media offers a dedicated space, as we have a website and platform for the community, so we can achieve our missions by helping and strengthening our community and build a positive image of us in the West. یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ موجود ہیں, سارے میرے پیارے احباب, دوست احباب سب یہاں پر آئے ہیں. I would actually invite everyone in this hall and outside the hall who will be watching the videos or will be watching this news جو بھی coverage میں دیکھیں گے. I invite everyone to share their work based on literature, poetry and art, political reviews, on community-based programs, on our website and YouTube. So everybody is invited to, I mean, you've got my email there, everyone has got my number there, you know where I am. So let us know and we will be happy to publish your work on our website and on the other medium. As today we mark International Women's Day, I would like to say regards to women empowerment, which is one of the key objectives of Creative Minds Media, as I've said already. I would encourage all women to learn IT skills and gain digital knowledge. مجھے ایسی میری observation ہے, I'm not talking about the young children who are born here, brought up here, اور جو یہاں پہ بچے یہاں سے تعلیم پاتے ہیں ان کو سب نو ہاؤ ہے, لیکن جب ہم middle age کی women ہیں, we feel that we are behind in digital technology. ہم لوگ behind ہیں, اور جو مرد ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے. We are actually behind. I would like to say کہ personal development is very important. ہم جو لیڈیز ہیں ہمارے اوپر ہاؤس ہولڈ چورس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے, but I feel that they should find time for themselves to just join a short course. کالج میں آپ جاتے ہیں, you feel active, your brain stays active. So I would motivate everyone to focus on their personal development. And as I said, this is crucial for better employment opportunities. اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیجیٹل نالج نہیں ہے تو. And also we want to be example for our young children, young people who are leaders of tomorrow.
My son is here, my son's friend Dylan is here, my daughter Trima is here, my niece Ajwa is here. So some young people here listening. And we want to keep abreast of the changes in digital world so that we can get our message across diverse communities. Also, I would strongly emphasize on women being financially independent. जो इंडो-पाक की women है, सब continent की women, most of the women they are not financially independent. या तो उनको घरों से इजाज़त नहीं मिलती है या कुछ सेटअप इस किस्म का है, तो ये माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि उनके लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए women के लिए where they feel safe and also उनके husbands हैं, जो उनकी families हैं, brothers हैं, वो भी confident feel करें और उनको थोड़ा सा मतलब broad mindedness के साथ उनको they should allow them to go out and work and also जब women and men they're working equally तो financial जो problems हैं वो भी ख़त्म होंगी, वो भी एक आपके जो है वो मसाइल काफ़ी सारे हल हो जाएंगे. So being financially independent is a key factor of women empowerment. तो जो औरत financially independent होगी, she will be empowered. एक और चीज़ मैंने observe की है कि जो newly settled women in UK हैं, they face more challenges than the ones who are born here. जो यहाँ पर born हैं, उनको अपने rights, roles and responsibilities अच्छे से पता होती हैं, क्योंकि उनकी education यहाँ पर होती है. लेकिन जो हमारे दूसरी कंट्री से आके सब कॉन्टिनेंट से आते हैं या दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं और उनको उस बारे में सही तरीके से गाइड भी नहीं किया जाता कि उनके मतलब या तो उनको रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है उस तरीके से, उनको बहुत साल लगते हैं कुछ समझने में, सोशल सिस्टम समझने में, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में. तो आई फील दे आर नॉट अवेयर ऑफ सोशल एज आई सेड, सो देयरफॉर दे स्ट्रगल इन मैनी वेज. As Creative Minds Media, we will support our sisters. Sisterhood and women supporting women is crucial for our peace, happiness, and success in life. And also, we should have big hearts for each other. इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से कुछ लोग जो है वहाँ पे जो भी मूवमेंट चल रही है हमारे कंट्रीज़ में बैक होम, उसको नेगेटिव नज़र से देखा जाता है. लेकिन इसके साथ मैं वुमेन को भी ये एक मैसेज दूंगी कि हम जो ख़वातीन हैं मर्दों से अपने राइट्स मांगती हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गिव राइट्स टू ईच अदर, वी नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, वी नीड टू जो है ना हम एक क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, गॉसिप बहुत होती है, बैक फाइटिंग बहुत होती है, और ये वैसे हमारी कम्युनिटी में यानी कि औरतों में ये सब जगह ही मसाइल है. बट वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, और पहले आपस में राइट दे लेना एक दूसरे को, तो उसके बाद फिर आप मर्दों से डिमांड करें राइट की. तो ये मेरा हमेशा से ये है, आई स्टैंड फॉर वुमेन बट आई ऑल्सो लुक एट दिस एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर टू. I would urge also at the same time, I would urge our men in society to help, encourage and support their women. पहले भी मैंने ये बात की है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इवन लिविंग इन दिस कंट्री जो हमारे जो मर्द हैं वो औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनमें बहुत सारे स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, और उनको इनकरेज नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि उल्टा उनको डिस्करेज किया जाता है औरतों को. हमारी जो फैमिली के जो मर्द हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी ख़वातीन घर में बैठे और उनकी सलाहियतों को दबाने की कोशिश की जाती है, और विच इज़ सो नेगेटिव. ठीक है, आई डोंट नो ये क्या इनसिक्योरिटीज़ है, तो दे नीड टू कम ओवर द इनसिक्योरिटी इन देमसेल्व्स. ठीक है, सो आई वुड से to men, don't force or impose your decisions upon them. Let them choose their own paths and help them, support them and guide them to achieve their goals. And do not put obstacles in their paths. A healthy society is the one where both men and women enjoy equal rights. They have access to equal opportunities, where we all feel safe without any fear, in our homes and outside. So this is something very important to think about. We want to feel safe. There are many situations where women is not even safe in her own house. So they want to feel safe and respected and happy in their homes and outside,
where there is no domestic violence, threats. There are so many issues I can go on forever. तो वो सारी जो चीज़ें हैं we will address, and we want to obviously tackle the issues. So I would like everyone to work with me. हमारे politicians हैं, so please just come along and support us. And as we know, the UK is a multicultural society full of diversity. In order to achieve community cohesion, it's also very important to work with other communities. So we become able to solve common problems, provide mutual support to each other, and work together for a positive future. And we want to be fully engaged in civic life. So therefore I would invite all my audience to work with us to achieve our goals, and I'm sure with a new and progressive approach and mindset, proceeding into a new direction, together we can achieve and build a better society and ultimately create a new world. Come, let's create a new world. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम में। माय नेम इज मीरा अशरफ, रिप्रेजेंटिंग आवर क्रिएटिव माइंड्स मीडिया विद फरजाना अफजल। I must first of all congratulate Fazana on this achievement. She is brilliant in whatever she does and a like-minded person, which makes things easier for a project more than anything. She has a vision, intellectual understanding, holds power to deliver, which makes us stay together in this project. And speaking of Women's Day, my message is to be humble and reach for the sky. औरतों के लिए बस यही होना चाहिए कि achieve your goal, be positive, be strong. किसी से डरने की जरूरत नहीं, and you can be wherever you want. And as women are the backbone of this society, nothing is complete without us. Or anyone with ideas, or I would like and make a little dua for our efforts, also for the people suffering anywhere in the world. Anyone with any ideas or would like to get on board with us is most welcome. As Farzana has mentioned our project details, so hope to work along with the like-minded to bring changes in our community. So enjoy the evening, have a happy Ramzan as well. सबके लिए अच्छा बरकत का खैर वाला रमज़ान आए, और जो लोग जिधर जिधर सफ़र कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बताया गया कि हमारे प्रोग्राम में एक दो शुअरा भी हैं जो तशरीफ़ लाते हैं। मेरा शुअरा के मामले में कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। एक बाबा जी थे, तो वो जब घर से निकलते थे, मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ यहाँ पे इस तरफ भी और सामने उदास उदास बैठे हुए, थोड़ा सा एंजॉय करना है प्रोग्राम। सारे स्ट्रेस घर के, बेगमात की तो आज हमने बात नहीं करनी क्योंकि ख़वातीन के हकूक़ का दिन है। कोई भी अगर स्ट्रेस है, अब बेगमात जो होती है, आपको पता है उर्दू में फरजाना जी कह रही थी कि हम उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू में बेगम के लिए अहलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अहलिया, तो अहलिया का मतलब है कि वो अहल है, लेकिन मर्द के लिए अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ख़वातीन समझती हैं कि जितना मर्जी हो जाए, मर्द कभी भी अपनी बीवी के लिए अहल साबित नहीं होता। तो आप सारे लोग अहल हैं। एक बुजुर्ग थे अफजल भाई, तो वो बुजुर्ग जो थे वो ब्रीफ केस साथ में लेके जाते थे, घर से निकलते तो मोहल्ले के कुछ औबाश नौजवान उन्हें देखते थे, तो वो कहते थे कि भाई ये बाबा जी के पास ज़रूर कोई ख़जाना है। तो जब भी आते बाबा जी ने अपने इधर दबा के रखते और घर में ले जाते, दरवाज़ा लॉक करते कमरा। तो एक दिन नौजवानों ने प्रोग्राम बनाया कि अब ये ख़जाना, पता है महंगाई भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा ये ख़जाना, बाबा जी भी हैं भी कमज़ोर से, तो इनके ये ख़जाना लूटते हैं। तो जब वो बाबा जी घर गए, रात को उन्होंने हमला किया, तो हमला जी करने के बाद पूरा कमरा उन्होंने छान मारा, तो वो बाबा जी ने अपना जो ब्रीफ केस था ना, वो अपने मैट्रेस के नीचे छुपाया हुआ था। तो उन्होंने बहरहाल जोर लगा कि वो मैट्रेस से नीचे निकाल लिया। जब निकाला तो बाबा जी ने बहरहाल जख्मी होके अपना बैग उनके हवाले कर दिया। तो जब जाने लगे तो बाबा जी ने कहा जब खोल के देखते लो भी है कि ये। जब उन्होंने खोला ना तो अंदर से दो बड़ी बड़ी किताबें निकली। तो किताबों में क्या था, वो किताबें उन्होंने छोड़ी, तो वो छोड़ के भागने लगे। तो बाबा जी ने कहा नहीं पुत्र, होड़ नहीं जान देना। बाबा जी ने दोनों को पकड़ा, उन्होंने कहा पुत्र मैं हूँ शायर,
تو یہ ہے میری زندگی بھر کی شاعری. اور جدوں تک میں تمہیں شاعری سنا نہیں لینی تسی تو جا نہیں سکتے. تو پلیز جو ہمارے شعراء حضرات ہیں, تو آج امید ہے کہ آپ 2 رجسٹر ساتھ نہیں لائے ہوں گے, لیکن جو بھی ٹائم ہوگا ہم ان کا بھرپور احترام کرتے ہیں. اب کیونکہ خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مردوں کی سپورٹ کے بغیر کبھی بھی خواتین کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے. اور آپ نے بالکل کہا کہ ہم لطیف رویے میں ضرور باتیں کریں گے, لیکن خواتین جو ہیں یہ یقیناً اس معاشرے کا حسن ہے. بیٹے تو اپنے باپ کی جاگیر کے رقیب, وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بیٹیاں نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ جن کو وہ پسند کر لیتا ہے. بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں, بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں, ارے گھر خدا کو جو پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں. تو خواتین کے حقوق کے لیے انشاءاللہ خواتین حضرات بھرپور تالیاں بجائیے کہ قلم کی صاحبہ ماشاءاللہ. کیونکہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں 2 کاموں کے سلسلے میں, جس میں ایک تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, دوسرا جو فرزانہ نے اپنی کریٹو مائنڈ میڈیا کی جو لانچنگ رکھی ہے, ہم اس سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. تاریخی طور پر اگر آپ اس دن کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی میں جھانکنا پڑے گا. جب 1908 میں نیو یارک کی, میں چاہوں گی خواتین کو خاص طور پہ کہ وہ اس کی ہسٹری ضرور سنیں, کیونکہ ہماری عام جو خواتین ہیں, گھریلو خواتین ہیں, ان کو اس دن کی ہسٹری نہیں پتا, اس دن کی تاریخ نہیں پتا کہ جب 1908 میں نیو یارک کی ایک فیکٹری میں مسلسل 10 گھنٹے کام اور کم تنخواہوں کے خلاف خواتین نے ایک احتجاج کیا, اور اس احتجاج کے نتیجے میں ان کو گھوڑوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا اور ان پر بدترین تشدد کیا گیا. مگر جبری مشقت کے خلاف ان کا یہ احتجاج جو تھا وہ جاری رہا, جو بعد میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا. اور پھر آخرکار 1911 میں کوپن ہیگن میں خواتین کے استحصال اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف خواتین کا پہلا عالمی دن منایا گیا. مگر کیا دن منانے سے خواتین کے ساتھ استحصال, صنفی امتیاز, عدم مساوات اور غیر انسانی رویہ ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں. مغرب میں تو خیر خواتین کو بہت سے بنیادی حقوق جائز طریقے سے میسر ہیں, مگر ہم ایشیائی, افریقی, خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی بات کریں تو ہم کیا تصویر دیکھتے ہیں؟ گھریلو تشدد, جنسی ہراسگی, عدم مساوات, صنفی امتیاز, جنسی زیادتیاں, اور کون سا ایسا مجرمانہ فعل ہے جو ان کے ساتھ روا نہیں رکھا جاتا؟ ایک تو بات میں مجھے نہیں پتا, شاید جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں, کہ اس پروگرام کا آغاز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرمان سے ہوا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ اس حال میں بیٹھا ہوا اس کونے سے لے کے اس کونے تک ایک بھی مرد ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش نہ ہو. یقین کریں, ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ وائس ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. اس پروگرام میں ہمارے درمیان ممبر آف پارلیمنٹ 2 میرے بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے اور پھر کوئی بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے میں بڑا ممتاز نام ہے. افضل خان صاحب ہیں اور واجد خان صاحب ہیں. تو یہ دونوں بڑے ماشاءاللہ, واجد خان صاحب جو ہیں وہ لارڈ ہیں, ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں ماشاءاللہ تاحیات, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. اور پوری اتنی نوجوانی میں ہمارے کسی ایشین بندے نے اتنے دور جا کے میرا اور آپ کا پیغام پہنچایا ہے, آپ یقینی طور پہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور اب میں ملتمس ہوں, ممبر آف پارلیمنٹ کئی دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے, لیکن جب بھی ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اور عاجزی عطا کر دیتے ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ اور جو ہے وہ مل جاتے ہیں. خواتین و حضرات بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے افضل خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈز, برادرز اینڈ سسٹرز, السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو فرزانہ کو مبارکباد دیتا ہوں, ایک تو جو انہوں نے اب سب کو جمع کیا ہے, اور دوسرا جو
क्रिएटिव मीडिया के हवाले से ये सेटअप इन्होंने आज लॉन्च कर रही हैं। वेल डन, कीप अप द गुड वर्क। दूसरी बात है, बहुत सी स्पीचें हो चुकी हैं, तो मैं पहले तो गुजारिश कमरान भाई से करता हूँ कि आप टाइम कम लिया करें ताकि जल्दी फारग हो जाएंगे, तो एंजॉय करें। जहाँ से सफरेजेट मूवमेंट शुरू हुई थी, यहाँ क्वार्टर माइल बाय अभी भी घर है जहाँ से ये सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, और फिर यहाँ माशरे के अंदर इनकी जो अचीवमेंट है, बात हो रही है इक्वालिटी के हवाले से, राइट्स के हवाले से, तो शुरू हुई थी, तो हमें प्राउड है इस लिहाज से। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अंदर थे, दुनिया में डाक नहीं थे, बहुत से माशरे के अंदर बहुत से राइट्स और चीज़ें थी, और ये कभी भी चीज़ नहीं थी कि जो औरत है वो कोई प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इस माशरे में थी। हमें ये चीज़ कभी नहीं बताया गया कि औरत प्रॉपर्टी है। दूसरी बात जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो दीन है वो हमें क्या तालीम देता है। हमारे दीन में सबसे मजबूत चीज जो है वो कुरान है, और कुरान में 114 बार मर्द का कहा गया है और 114 बार औरत का कहा गया है। जब मर्द का जिक्र आता है, औरत की उतनी ही राइट है, इसीलिए 114 बार कहा गया है। तो उसके बाद जो अजीम चीज है हमारे लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अशरफ और मलकात जब कहते हैं इंसान है, तो उन सारे इंसानों में जो अशरफ हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी तालीम क्या थी? वो उनकी जो बीवी सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, वो उनके एम्प्लॉई थे, ये वो रियलिटी है। और उनका पैगाम क्या था? उनका पैगाम ये था कि जो शख्स की 2 बेटियां होंगी, उन 2 बेटियों की अच्छी तालीम देंगे, वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जैसे 2 फिंगर्स होती हैं। तो ये वो हमारी तालीम है कि हमने अपने बेटियों को भी अच्छी तालीम देनी है। और इसकी अब रियलिटी बात ये है कि पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर जो एजुकेशन की परफॉर्मेंस है वो गर्ल्स की बेहतर है बॉयज से। और बरतानिया के अंदर हमारी लड़कियां जो है 18 पॉइंट हमारे लड़कों से आगे हैं, 18 पॉइंट्स। तो जो फ्यूचर है वो ब्राइट है औरतों के लिए। मैं सही कह रहा हूं आपको, ऑनेस्टली। आप खुद सोचें कि अगर हर मुल्क के अंदर औरतें जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। कहता हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, उसी तरह बेटों के साथ भी करें, ताकि वो भी कम से कम अच्छे हों। सो डोंट वरी, फ्यूचर आपका ब्राइट है, फिक्रमंद हमें होना चाहिए कि इसी तरह रहे तो हमारी छुट्टी होनी है। लेट्स कीप अप द वर्क ऑनेस्टली ऑन सीरियस लेवल, वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग। और ये आखिरी बात मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि मैंने कमरान भाई के अगले 2 मिनट भी मैंने ले लिए हैं ऑलरेडी। वो फाइनल पॉइंट ये है कि अगर माशरे किसी के अंदर भी आप सही तरीके से नहीं चलेंगे तो आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे? ताज़ीब कुछ में यह कहा जाता है कि अगर आपने किसी एक मर्द को ठीक कर दिया तो उसको आपने ठीक किया, अगर औरत ठीक होगी तो माशरा ठीक हो जाएगा। कितना पावरफुल चीज है, इट्स अमेजिंग। ये चाइनीज का आइडिया है। सो यू चेंज अ होल सोसाइटी। तो ये इतनी प्रेशियस चीज है। और मैं फाइनल इसके साथ यही कहना चाहता हूं, अगर बॉक्सिंग को आप ले लें, एनालॉजी में दे रहा हूं आखिर में, कि अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं और अगर आप अपना एक हाथ बांध देंगे तो आप कैसे चैंपियन बनेंगे? आप तो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, ठीक है ना? दूसरा बॉक्सर होगा, दूसरे के दोनों हाथ फ्री होंगे। सो वी कांट अफोर्ड इट। असल मैसेज यही है
کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور اسی لیے قرآن جو بات کرتا ہے عورت کے اور مرد کے رشتے کے حوالے سے اوپر نیچے کی بات نہیں کرتا. یہ اشارہ ہو گیا, بس کرو. ایکچولی قرآن یہ کہتا ہے they are committed partner. تو پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ اوپر نیچے کی بات ہوتی ہے. committed partner الفاظ استعمال کیا جاتا ہے. So that's what we are. We are committed partners to one another. Thank you very much. Enjoy the evening. Assalamu alaikum. کہ جس شخص کی 5 بیٹیاں ہوں, جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے جنت میں گھر عطا کرے گا. تو یہ سب کے مقدر میں نہیں ہوتی, یہ جو گھر کو اللہ کو پسند ہوتے ہیں یہ بیٹیاں وہاں پہ ہوتی ہیں. ہماری نہایت ہی قابل احترام بہن جنہوں نے سیاست کے میدان میں صرف تقریریں اور انہوں نے باتیں نہیں کی, انہوں نے مانچسٹر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پریکٹیکل ورک کر کے گھر گھر جا کے ہماری خواتین کو پاور دی اور انہیں یہ حوصلہ دیا کہ نہیں آپ بھی اس معاشرے کا حصہ بنے. اور انہیں دیکھ کے آج ماشاءاللہ ہماری کئی بہن اور بیٹیاں ہیں جو سیاست میں بڑا نام پیدا کر رہی ہیں. خواتین و حضرات بھرپور تالیوں سے پیاری بہن جناب یاسمین ڈار صاحبہ. Assalamu alaikum. Peace and blessings to you all. I've not got a speech prepared, but I know once I start talking, I can't stop. But I am limited because I have to be somewhere else. But firstly, I want to thank Fazana Asol for an amazing event and for the launch of her idea, her conviction, her organization, which is absolutely amazing. And I feel humbled when I come to an event and there's so many beautiful, amazing women that have achieved so much. Even just raising your children is a massive achievement. Going out of the house and working is a massive achievement. Every one of my sisters today just make that step to go further. Nothing is impossible. Believe in yourselves. And I always say, please don't limit yourself because of others' limited imagination. Do you understand that? Don't limit yourself because of others' limited imagination, and don't limit others because of your own limited imagination. The world is your oyster. You go out there, you succeed. If I talk about my own journey, I left school with just a few O-levels, okay? I went back to university to do a degree with 2 young children. My journey has been tough. Nothing is given to you on a plate. Every one of us has a story to tell. But you know what? I went out there and I stood up for women that were going through oppression and all sorts of difficulties. Things around racism. I was tackling the police and challenging them about everything. You can challenge. If you have a voice and you're passionate about humanity, you can make a difference. And as sisters, you have to play your part. جب ہمارا بھی حساب ہوگا حقوق العباد کے لیے ہم نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی پوچھیں گے. بھائی تو ہمارے کر رہے ہیں, لیکن as sisters, we need to play our part. We need to stand up for humanity wherever we see the struggle. Your voice, you're a shoulder for someone to cry on. You can go out there and challenge and interpret and advocate. Anything you do to help somebody else is massive, okay? So please do that, play your part in society, whether it's at a local level, national level or international level. I'm part of the Jammu Kashmir Self-Determination Movement led by Raja Najabat Saab, and we have gone across the country lobbying MPs and MEPs in regards to the atrocities that have taken place in Jammu and Kashmir. We stand up for atrocities and human rights violations wherever they are. We all play a part. I am a mom as well, and I will go home and I will make handi roti. I keep saying to my sisters over there, handi roti kar ke hum aaye before we leave the house. This is not because we have to. And I know my sisters that are here today, this is an honor for us to look after our families and cook for our children and our husbands or our brothers and fathers. Ye aisi baat nahi hai. And we know Allah subhanahu wa ta'ala se hame ajr milega aur swab milega. So don't, and never take working at home for my family as a chore or a servant. This is an honor for me too. So going out and working, really important. You women are amazing. Believe in yourself. In fact, the term woman should be changed to superwoman, because that's what each one of you is. Because before you leave the house, you make sure there's things organized. So
So amazing to be here. Amazing day, International Women's Day. And Fazana Asal, I just want to do du'as for your success. You are going to go higher and higher, and I hope she empowers all the rest of you that you can do this too. Yeah, life is there for you. Take it, and you will be knocked down. And somebody said before, those problems will come your way. मुश्किलातें आएंगी, those trials and tribulations. किसने कहा ज़िंदगी आसान है? किसी के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है? मुश्किलातें आएंगी, but you have to get back up, stronger, bolder, and wiser. Yeah. So, inshallah, success to each and every one of you. Take care, God bless. भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इन्होंने कहा ये तो विमेंस डे हो रहा है, इतने असी मर्दा ने की करना है, असी रहने इतने, ते मैं इन्होंने कहा कि नहीं, that is going to be on 1st of April. हमारा जो आने का यहाँ मकसद बुनियादी तौर पे फरजाना अफजल की जो काफ़िशें हैं जो उन्होंने CMM के हवाले से क्रिएटिव माइंड्स मीडिया तंजीम का यहाँ पे एक उसकी इब्तदा की है। मैं सबसे पहले तो फरजाना अफजल की मैनचेस्टर के अंदर जो हर दिल अजीज़ी है वो आप सबकी मौजूदगी से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतने दोस्त उनके कहने पे, उनकी यहाँ पे बुलाने पे यहाँ तशरीफ लाए। मैंने जब फरजाना ने मुझे कहा कि ये फंक्शन हो रहा है, ये एक रेस्टोरेंट में है और मैं फंक्शन की जो प्रेस्टीज जो यहाँ पे इसकी शान देख रहा हूँ, तो मैंने कहा इसकी कोई एंट्री फीस भी है? तो फरजाना ने कहा नहीं, ये मैंने खुद ही किया है। तो मैंने कहा भाई ये आपने एक दफ़ा तो कर लिया है, अगर आप इसको रेगुलर करना चाहती हैं तो आप ऐसा सारा बोझ अपने ऊपर मत लिया करें, आप इसकी कोई नेक्स्ट टाइम के लिए कोई एंट्री फीस जरूर रखना। फिर देखेंगे कितने लोग आते हैं, फिर पता चलेगा लोगों की कमिटमेंट का कि आपके दोस्त कौन कौन हैं और कहां कहां से आते हैं। फरजाना ने जो क्रिएटिव माइंड्स मीडिया की बुनियाद रखी है, ये उनकी अपनी एक शहर के अंदर हर दिल अजीजी के अलावा मैं समझता हूँ उनके एक कॉन्शियस की एक विजन और उनकी एक जो अपने सोसाइटी की इंटीग्रेशन के लिए एक फेथ है, जो एक उनकी कमिटमेंट है, ये उसका एक बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि एक शख्स अपने जेब से, अपने वसाइल से कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है, लोगों को मिलाना चाहता है, ये एक बड़ी बात है। इसलिए औरतों के बारे में ये जो उनकी सिन्फ़े नाज़ुक, उनकी नाज़गियों का जिक्र करना और उनके भोलेपन का जिक्र करना और उनको कभी मज़हब के हवाले से या कभी समाजी हवाले से या कभी वेस्ट की औरत को दिए गए हकूक़ के हवाले से आपने कहना कि उनको तो हकूक़ सारे मिल चुके हैं। भाई ये तो दुनिया की आबादी का 1/5 है सिर्फ, वो जो दुनिया उधर बस रही है सारी की सारी। अब उन वहाँ पे जाके औरतों के हकूक़ देखें जहाँ पे 3-3 साल की औरतों को 6-6 लोग रेप कर रहे हैं और मार देते हैं। आप वहाँ की औरतों को देखने का आपको ज़रूरत है, उनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और अपने लिए भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या आप औरतें जो यहाँ पे हैं, जो वेस्ट के अंदर रह रही हैं, क्या आपको यहाँ पे वेजेस उसी तरह से मिल रही हैं? क्या आपका जो यहाँ पे आपके साथ जो यहाँ पे एक जिनसी तकसीम के हवाले से सारा से सलूक रखा जाता है, क्या ये उसी तरह से है जिस तरह मर्दों के साथ किया जाता है? आपको इन चीज़ों को अपनी निशानदेही के तौर पे इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना बेहद ज़रूरी है कि हमारी औरत वो एशियन हो या वो टर्की की हो या वो पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, ये औरत है। औरत के हकूक़ की आवाज़ जब तक दुनिया भर के अंदर औरतों के हकूक़ उनको मिल नहीं जाते। औरत के हकूक़ क्या है? ये औरत की इज्जत, औरत को मर्द बड़ी इज्जत देता है, औरत के लिए मर्द की बड़ी बहुत ज़्यादा ताज़ीम है, ये काफ़ी नहीं है। औरत का हक दो, औरत का हक है, उसका हक मानो।
جائیداد کے اندر بھی, روزگار کے اندر بھی, اور اس کے سماج کے اندر بھی, اور اس کی تمام جہاں جہاں پہ عورت موجود ہے اس کا حق مانو. یہ بنیادی چیز ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمیں عورت کے آج اس انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. عورت کو تو کئی دفعہ بہت دیر کے بعد اس کے ووٹ کا حق دیا گیا, کئی دفعہ اس کو ملازمت کے حوالے سے عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج CMM کی بنیاد اس حوالے سے رکھی گئی ہے اور اس حوالے سے عورتوں کے حقوق کی جو آواز اٹھائی جائے گی, اس کے اندر آپ لوگوں کا جو تعاون ہوگا, آپ لوگوں کی جو اویئرنیس ہوگی, میں سمجھتا ہوں وہ ایسی آرگنائزیشنوں کی ایک کنٹریبیوشن ہے جس سے سوسائٹیاں آگے بڑھتی ہیں اور سوسائٹیوں کے اندر ایک بہتر جو وہاں پہ عورتوں کو مقام ہے وہ ملتا ہے. تھینک یو ویری مچ. سے استقبال کیجئے جناب واجد خان. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and assalamu alaikum. دیکھیں مردوں کی آواز زیادہ تھی اور عورتوں کی کم تھی. السلام علیکم. I've got my eye on table in the corner. बहुत noisy table ہے یہ والا. I won't be long. I'm going to speak in English because we have some non-Urdu speaking people here. And I want to say first of all, thank you very much. My dear sister, our mashallah amazing community leader, activist, always hard working in the community. Please, conjusi nahi karni yahan. Please give a round of applause for Farzana Afzal. Farzana, congratulations for this wonderful organization you have set up today, Creative Minds Media. इसका मतलब होता है तख्लीकी ज़हन. देखो मेरे उर्दू कितनी ज़बरदस्त हो गई है. So well done. I'm thank you for bringing the people together and just want to tell everybody how proud I am to be introduced by Kamran Pirzada Sahab. My dear brother Kamran Bhai is from Burnley and I am from Burnley. एक वक्त ऐसा ना था हम Burnley वालों यहाँ आकर मैनचेस्टर में आपकी महफिल सजाएं. So give a round of applause for Kamran. And some of you were thinking, oh, खाने की तरफ तवज्जो थी वगैरह, लेकिन कमरान भाई की जो बातें थी ना, I was absolutely mesmerized by what he said. It was a reminder for all those men that when it comes to women's rights, we shouldn't be just women fighting for women's rights. Those men have got to be leading on that front again, and we're not doing enough. So, well done, Kamran Bhai, for reminding us. और देखें, we have had some brilliant speakers already. लेकिन where is she gone? हमारी किधर की वो deputy mayor चली गई हैं? Oh, what a wonderful moment for Manchester to have your first Muslim female Lord Mayor of Manchester. Give her a massive round of applause for that. I want to say how important it is to celebrate International Women's Day. How proud we are of what our sisters achieve and what they're leading in different parts of our society. We, as men, are indebted to women in every part of our life, at every stage of our life. And I'm a proud feminist, because what is feminism? It's one thing, it's about equality. And I want to say on the international front, I tell you firsthand, the role of women in dealing with and resolving international conflict has never been more important. राजा नजाबत साहब बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है वो भी अपनी तकरीर करेंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों से मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, जब भी ये कश्मीर कॉज के लिए पार्लियामेंट में आए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में, जब मैं उस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट में था, he used to bring, एक वक्त था very male dominated. मैं ये राजा साहब, I tell you now, you need to diversify your work. Alhamdulillah, he did it brilliantly. आज उनकी टीम की leadership, देखें, there are amazing, wonderful women leading every part of the organization, and I think the power of the voice of women in the Kashmir cause in the European Parliament was brilliant, and the impact is there, and that's why we were able to secure a historic hearing in February 2019. And I've just seen another Burnley colleague of mine, I think. Sophie, is it? Yeah. Yes, wonderful. And inshallah,
Sobia, in my hometown, a county councillor, her father was is an amazing person, but his service to Burnley in the times where nobody would be able to do the work that he was doing. So a big tribute to Sobia and her family, and inshallah one day I want to see Sobia progress and go on to represent in further field, inshallah. आखिर मैं ये कहूँगा, देखें, मैं आपके साथ एक पर्सनल बात कहूँगा. This is something I find difficult to share, लेकिन आज मौका है International Women's Day, तो ये कमरान भाई एक आखिरी बात करूँगा और इजाज़त लूँगा. मुझे पता है बहुत ज़बरदस्त स्पीकर रेडी हैं. मैं ये कहूँगा, जब मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए थे in Burnley Hospital, हम जिस साथ तवज्जो करें प्लीज़, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है. When my both children were born, मेरा बेटा और बेटी, और कमरान भाई, मैं इनको जानता हूँ कि जिस स्कूल में ये बच्चे भेजते हैं उसी स्कूल में मेरे बच्चे भी जाते हैं, तो हमेशा मैं लेट होता हूँ. कमरान भाई माशाल्लाह, we always have a good discussion. I know how much he loves his daughter more than his son. I'm sorry that's the situation, but it's true. लेकिन on the birth of my children, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं यार असी की करना जाके जो डिलीवरी होनी है, सारा काम नहीं होते. I said no, I was there for both deliveries of my son and my daughter. And then you realize how much pain, how much difficulty, how nazuk it is when a woman gives birth to children. And खुदा की कसम खाता हूँ, जब मैं एक पहली दफ़ा मेरी बेटी हुई थी, मैं सीधा घर जाकर मैंने अपनी वालदा को, मैं उनको पकड़ा है, and I gave her a big hug, को उनका शुक्रिया किया था. मैंने कहा था thank you mom, thank you Miji for bringing me into this world, because that process itself is one of the most difficult, painful experiences in the world. So for just that point I'm telling you now, from birth till death, we are indebted for the contribution in our lives, all society, and I'm glad today we are all celebrating a wonderful initiative, International Women's Day, and long may that continue, and long we see more women in politics, in public service. Welcome to Consul General Saab and his amazing better half, I say. And want to say, I'm sure all of us tonight will be richer by learning from other colleagues. So thank you very much indeed. Allah bless you all and have a wonderful evening. And I'm sorry for being late, and I'm happy to leave early because I've got to spend time with my wife. صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے انگریزی نہیں آتی اس لیے میں ذرا اردو میں بات کروں. سب سے پہلے آج میں اپنی بہن ہماری ٹیم کی گریٹر مانچسٹر کی سیکرٹری جنرل اور ایک نہایتی مترک خاتون فرزانہ افضل کے اس انیشیٹو پہ جہاں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے, اپنی پوری تنظیم جموں کشمیر تحریک آقا خدا رضیت کی طرف سے. وہاں آپ تمام خواتین و حضرات کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو سلام بھی پیش کروں گا. میں چونکہ ایک ایسے پلیٹ فارم سے تعلق رکھتا ہوں, لیڈران جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں. آج راجہ افضل صاحب نے ہمیں مذہبی تقریر سنائی اور واجد خان صاحب نے وہی ہمیشہ کی طرح سب دوستوں کو راضی کیا. تو میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں آج صرف اپنی بہنوں کو راضی کروں گا کیونکہ آج کا دن ان کا دن ہے. یہاں واجد صاحب نے بات کی, اس شہر میں کونسلر یاسمین ڈار, اسی طرح میری ایک بہن پاکستان سے آئی ہوئی ہیں, آزاد کشمیر سے آئی ہوئی ہیں, پروفیسر تقدیس گیلانی. پچھلے 20 سال سے ہم بہن بھائی ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی اس تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے ساتھ کام کیا, انٹرنیشنل لیول پہ جنیوا میں, دہلی میں, لندن میں, نیو یارک میں کشمیریوں کا کیس ریپرزینٹ کیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ آزاد کشمیر اسمبلی کی ممبر ہے, پی ٹی آئی کی. وہاں یہ لائن پوری لگی ہوئی تھی, مقدسہ بانو
اب نویدہ خان، پھر ایری بوٹا، امجد مغل صاحب، تو میں سب کو کہہ رہا تھا کہ یہ ساری بہنیں اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں ان ماؤں بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی تحریک میں قربانی دے چکے ہیں اور جو آئندہ کے لیے تیار ہیں. اور میں صرف 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا تھا لیکن 2 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں، اور اس اوپر کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی واجد خان صاحب اور تقدیس گیلانی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ادھر آئیں، اور ہماری تنظیم کے 2-3 لوگ جو ہیں، صبیہ، باجی نویدہ اور امجد مغل صاحب، ہم فرزانہ کو اپنی تنظیم کی طرف سے ایک شیلڈ دینا چاہتے ہیں، اور میں فرزانہ افضل سے ریکویسٹ کروں گا کومل آپ بھی اور مشال آپ بھی یہاں ہمارے ساتھ آئیں. آگے بڑھی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور آپ کشمیر کی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. خواتین و حضرات بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا تقدیس گیلانی صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیے، اور آپ نے ماشاءاللہ کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ترجمان بھی ہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، اور تحریک انصاف خاص طور پہ عمران خان کو بھی سپورٹ کرتی ہے، تو ہمیں آپ اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے. warm good evening to all of you. اور یہاں پہ آج میں کس کا نام لوں؟ میں سمجھتی ہوں کہ سارے ماشاءاللہ شناسا چہرے ہیں اور سب قابل احترام ہیں. ہمارے یہاں پہ طارق وزیر صاحب جو کاؤنسلیٹ ہیں، راجہ نجابت صاحب ہیں، صبیہ صاحبہ ہیں، جو ہماری آج کی ہوسٹ ہیں فرزانہ صاحبہ ہیں، ہیری بوٹا صاحب ہیں جو ہماری رائٹر تشریف لائی ہیں، طلعت گل صاحبہ، اور جو بھی جنہوں نے آج بات چیت کی ہے، لارڈ واجد تھے اور افضل خان صاحب تھے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت اچھی اور دلچسپ آپ کی گفتگو سنی، اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ اچھے انداز میں سب نے اپنی بات کی، اور میں بھی مختصر بات کرنا چاہوں گی، اور کچھ باتوں سے اتفاق بھی رہا اور کچھ سے نہیں بھی رہا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہمارا جو سینٹنس ہے نا، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں حقوق کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی جو ہمیں حقوق حاصل ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کے بارے میں جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے اس کو میں نے اس طریقے سے ایکسپلور نہیں کیا. جو حقوق ہمیں اسلام میں ملے ہوئے ہیں اگر ہم وہی امپلیمنٹ کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نہ صرف دین کی، معاشرے کی اور خواتین کی بہت احسن انداز میں خدمت ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس حضرت ختیجہ جیسی رول ماڈل خاتون ہیں جو کہ اس وقت بھی ایک امپاورڈ وومن تھیں، جن کے جو بزنس کے قافلے تھے کئی 100 اونٹوں پہ مشتمل تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا، اور انہوں نے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ، کیپیبل، ایلیجیبل اور انڈیپینڈنٹ، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خاتون کو انہوں نے پسند کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ادھر آج اتنی امیزنگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی اپنا رول ماڈل حضرت ختیجہ کو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ویمن ڈے کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے ایک تو اسلام کے حوالے سے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو بہت اچھا اسلام جانتے ہیں، with due apology، وہ اپنی بچیوں کو بس 2-4 لاکھ کا جہیز دے کے تنخواہ دیتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ اگر ان کے پاس 4 کوٹھیاں ہیں تو یا 3 ہیں تو ایک ان کی بیٹی کی ہے، وہ ان کو دینی ہے. اگر ان کے پاس ایک
3 مربع ہیں تو 1 مربع ان کی بیٹی کا ہے, وہ اس طرف نہیں جاتے, بہت اچھی طرح اسلام کو سمجھتے ہیں. اور جو خاتون پھر اسلامی انداز سے اپنا حصہ مانگے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, پھر وہ یا تو اپنے میکے سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائے, تو پھر ورنہ یہ ہے کہ, لیکن آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ہماری لاسٹ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ایک خاتون کو 42 ایئرس کے بعد اس کے انہیریٹنس کے رائٹس ملے, اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو اس کو لے لیے گئے تھے, تو اس نے کہا نہیں, اب قانون یہ ہے کہ اگر آپ لائف میں کلیم کر سکتے ہو, ہاں آپ کی آگے اولاد آپ مر چکے ہیں تو وہ نہیں کر سکتی, لیکن آپ خود کلیم کر سکتے ہیں. تو آپ حقوق کی بات کے علاوہ دیکھیے پسند اور ناپسند کا اختیار آپ کو اسلام نے دیا ہے. ہمارے ہاں ڈائیورس کی جب بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی ہم بڑے کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہماری خواتین کو کافی باتیں سہنی پڑتی ہیں. اور یہ ہے کہ ہم مختصر بات یہ ہے کہ ہم اگر جو اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں صرف انہیں کو کسی طرح سے پا لیں, پریکٹیکلی ان کو پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو میں سمجھتی ہوں اٹس اے گریٹ اچیومنٹ فار دا ویمن آل اوور دا ورلڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آگے پیچھے, تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک ایک عورت امپاورڈ نہیں ہوگی نا, وہ کوئی ڈیسیژنز نہیں لے سکتی. ہمارے یہاں آج بھی ایسی خواتین ہیں جو ایسپرین کی گولی کو ترستی ہیں. ہمیں خواتین کے حقوق کی بات کریں اس سے پہلے ہمیں کشمیری خواتین کے حقوق کی بات کرنی ہے, جو ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں, جو ان کے اوپر ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں, اس کو پوری دنیا میں ہم نے روشناس کرانا ہے, ان کے لیے وائس بننا ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس دشت کی سیاہی میں گزشتہ 20 سال سے میں اپنی عورتوں کی اسٹرگل کے لیے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ کشمیر کے لیے بہت میں نے کام کیا ہے, اور ہم نے اس دن کو اس طرح سے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. ابھی آزاد کشمیر کے حوالے سے چھوٹی سی آپ کو یہ میں بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ہمارے ابھی پرائم منسٹر جو سردار تنویر الیاس ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر میں, ہم نے فرسٹ ٹائم عورتوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے 6000 عورتوں کو اسکلڈ ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ سلائی اسکول سے کچھ سیکھا اور سرٹیفکیٹ کسی دراز میں ڈال دیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پھر اس پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کریں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ کریں. اگر آپ کو کوئی آرٹ آتا ہے تو جیسے یہاں پہ پہلے بھی بات چیت ہوئی کہ آپ آئی ٹی کے حوالے سے, آپ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, آپ ٹورزم کے حوالے سے, آزاد کشمیر از ٹورسٹ رچ ایریا, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بزنس وومن جو ہیں عورتیں بھی آگے آئیں اور وہ اپنے آپ کو اس میں منوائیں. ایکٹیویٹی ہے, اس کو اسپیشلی امپاورڈ ویمن کے نام پہ, ویمن ڈے کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے نیا انڈیور سٹارٹ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے. لیکن میں بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جتنی بھی امپاورڈ ویمن ہیں وہ اس لیے پڑھائی ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں سے ضرور سپورٹ ملی ہے. یقینی طور پہ ہمیں بھرپور لوگوں کو اپنی خواتین کو بھرپور سپورٹ کرنی, اور انشاءاللہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں میں نے بتایا ہر کونے میں بیٹھا ہوا شخص اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے تو محبت ماشاءاللہ وہ تو ہمارے اندر رچ بسی ہوئی ہے, تو بیٹیوں سے خاص طور پہ جو محبت ہے. اب ماشاءاللہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شاعری, جس محفل میں شاعری نہ ہو, ادب والے لوگ بیٹھے ہوں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں, تو پھر مزہ نہیں آتا. بڑے خوبصورت شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں. معزز خواتین و حضرات, سب کو دیکھ کے آمدہ اعلان کیتا ہے, اور ایک بڑا ہی شاندار انہوں کا کارنامہ ہے. میں عورتوں کی آزادی دے بارے ایک دو گلاں کرنا چاہتا ہوں, بڑی مختصر, ٹائم بڑا تھوڑا رہ رہا ہے. پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کا جڑا عالمی دن اسی منانے ہیں, یہ فلسفہ کی ہے گا, یہ مطلب کی ہے. یہ مطلب جڑا اسی کنفائن کر لیا انہوں اسی انہوں جینڈر دے وچ کنفائن کر لیا ہے گا. یہ مقصد, سب تو پہلا مقصد یہ تھی کہ رائز ابو دا جینڈر, کہ اپنا جڑی صنفی تقسیم ہے وہ تو اوپر اٹھو. یہ مطلب یہ سی. اسی انہوں مطلب ہے کہ ڈیبیٹ بنا لیا, ایک کانفلکٹ بنا لیا ہے گا عورت اور مرد دا
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ, ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿ ਮੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੰਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਔਰ ਨੈਨਵਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕੇ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਦੌਰ ਸੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, ਹਲੇ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਕਲਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਰੁੜਦੇ ਰੁੜਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ੋਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਾ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਦ ਹਯਾਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਹਲੇ ਨਾ ਵਸਵੇ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप इसको शायरी समझें, नसर समझें, जैसे भी इसको आप इंटरप्रेट करते हैं, अफसाना समझें, लेकिन आई एम श्योर ये जो कहानी है इससे बहुत सारी औरतें, मैनी विमेन, they will resonate with this story. So it's probably a story of several women or every other woman. ये एक औरत की कहानी है जो जानती है कि जब लोग उससे मिलते हैं तो उसकी बहादुरी और कुव्वत पर रश्क करते हैं। हर कोई ये समझता कि वो पैदाइशी ताकतवर है, हर पहाड़ को सर कर जाती है, हर मुश्किल से भिड़ जाती है, हर दुख को सह जाती है, हर जख्म को सी लेती है, फिर भी मुस्कुराती है। ये एक औरत की कहानी है। People at the back, please pay attention. कहानी सुन ले। ये एक औरत की कहानी है जिसके जीवन के उतार चढ़ाव में उसके इर्द गिर्द के लोग उसे तन्हा छोड़ देते हैं। सोचते हैं she will be fine, she will be okay, she knows how to handle. वो अपनी समझ से ठीक समझते हैं।
ये एक औरत की कहानी है जिसके रिश्तेदार और करीबी दोस्त उसकी ज़िंदगी के सफ़र से खूब वाकिफ़ हैं। शायद यही बेहतर है कि ये औरत दुनिया भर को अपनी कहानी नहीं सुनाती कि अब तक के सफ़र में वो कितनी बार ठोकर खाकर गिरी, संभली, उठी, चली, फिर गिरी। ये एक औरत की कहानी है जिसने तमाम चैलेंजेस का सामना किया, जज्बाती, जिस्मानी, माली तशद्दुद, बदसलूकी, सब सहा, सबका मुकाबला किया। ये औरत जिसने हिम्मत नहीं हारी, उसकी कुर्बानियाँ, नाकामियाँ, महरूमियाँ उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनी। एक टूटी हुई नौजवान लड़की से एक मजबूत औरत बनने के इस सफर में एक रोज जब उसने आईने में खुद को देखा तो चांदी के तार झलमलाते हुए बालों वाली एक मजबूत और जंगजू औरत को पाया, जो तपते कोयलों पर चलना सीख गई थी, जो जलते कोयलों पर चलना सीख गई थी, तपती आग के शोलों से गुजरने का फन जान गई थी। अपने रास्ते में पड़े हर मुश्किल के पत्थर को वो ठोकर से उड़ा देती। ये औरत जो अब एक फातह थी, ये औरत जो जीतने का हुनर जान गई थी, जीत मगर इज्जत और किरदार के साथ। ये औरत जो ख्वाब बुनती है और उनकी ताबीर खुद बनाती है। ये औरत जो सोने का दिल रखती है, हर औरत की आवाज बनना चाहती है, एक मुस्बत मुआशरा चाहती है। ये औरत जो जिंदगी बदलना जान गई है, जानती है तकदीर बदलना भले मुमकिन ना हो मगर जिंदगी बदलना मुमकिन है। आइए जिंदगी बदलते हैं, एक नई सोच के साथ एक नई सिमत में चलते हैं। बहुत शुक्रिया। Her achievement in going out into a field that is dominated by men and to see a woman actually achieve that. All the best for the future for Zana in this endeavour. We need to talk about, and I'd just like to mention briefly that I think he's gone now, or a member of Parliament, Mr. Afzal, had commented on the fact that the gap in education for women has narrowed, that we are now seeing a greater achievement from women and males are lagging behind. But I think there is still a gap in certain sectors and fields of employment and particular services where we need to see women being more prominent and taking that role and leaping forward, just as Fazana has done today. We have women that are not in construction, we have women that are not in engineering. So these are the areas that I feel that we should be saying to our children, our daughters, that try and go into these fields. The gap has narrowed, but we still have a long way to go. And I would say credit to all the women in all the fields that they're in. And if you've got, whatever your dreams are and whatever your aspirations are, go for them and never limit yourself. And that's what I would like to end with today. Thank you very much. Right. First of all, I just want to say that today is International Women's Day, and this is my third event today in the South Asian community in Manchester. And as a proud father of 4 grown-up daughters, it's a pleasure to tell you that 2 of them events, including this one, has been actually organized by women. And the third event, just down the road in Longside Library, was a public speaking event, and most of the participants there were young South Asian girls. So, progress is being made, it's slow, and we've still got a lot more to do. And Kamran Saab, just a correction, I think earlier on you said about women being paid the same rate of pay per hour as men in this country. That's not actually true.
We've got gender inequality pay gap in this country in 2023. So I think there's still a lot of work to be done in all society, not just in the South Asian society. But what Farzana said and her aims in terms of what she wants to achieve, empowerment of women, in terms of digital inclusion, that is important. And it's important for this city as well. On a daily basis, this city is getting more culturally diverse. It's the only city outside London that has every single ethnicity, 90, that is on the census. And so the future of this city means ethnic minorities will be a majority by the next census, and half of them, yes, absolutely right, I think we need... It's disrespectful to the speaker and also to those people who want to listen as well. Thank you. What I wanted to say was half of those will be women. Farzana, absolutely congratulations to you on Creative Minds Media, a voluntary community sector enterprise. And when she spoke to me a couple of weeks ago, she said, how can the City Council support such an organization? Yesterday, I presented the budget for the city for the next year. We recognize that the voluntary community sector is very powerful. Without the voluntary community sector, this city would not be what it is. And so we committed to support it financially, and also we've added further funding to kind of increase capacity in that sector. And there are areas where that capacity is needed, and certainly women-led organizations in the minority ethnic sector is those areas. So it's hard work, because volunteering and all this work, even organizing an event like this, is stressful, and not only it needs resources, but actually it takes a lot of time. So it is hard work, but I can assure you that the City Council is behind you on this, because at the end of the day, we need this organization and organizations like this to succeed, not just because it's a moral and right thing to do, because it's right for this city and the future of this city. Thank you very much, and I hope you enjoy it. सबसे पहले तो ये एक ऐसा मौका आ गया कि माशाल्लाह दोनों सहेलियों को एक ही दिन में बहुत बड़ी खुशी मिली है। मैं फरजाना जी को तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। बहुत अरसे से इनके अंदर कुछ लावासा भरा हुआ था, जिसको वो अपनी तहरीरों के थ्रू बाहर निकालना चाह रही थी और कुछ अच्छा करना चाह रही थी। तो आज माशाल्लाह इसकी तरफ इन्होंने पहला कदम बढ़ाया है। अल्लाह ताला इनको हर मकाम पर, हर मंजिल पर कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आप सबकी, मेरी जानिब से भी, शेख साहब की जानिब से भी, और अब मैं आती हूँ अपनी शायरी की तरफ। इनका आलमी दिन है, तो औरतों के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहूँगी, और यहाँ पर जो शोरा किराम बैठे हुए हैं उनकी इजाज़त से अर्ज़ करती हूँ कि आजकल जिन्स के बाज़ार में सस्ती मैं हूँ। आजकल जिन्स के बाज़ार में सस्ती मैं हूँ, कौन जुटलाए ये सच रौनके हस्ती मैं हूँ। कौन जुटलाए ये सच रौनके हस्ती मैं हूँ, मैं करारे रगे जां रूह की मस्ती मैं हूँ। मैं करारे रगे जां रूह की मस्ती मैं हूँ, और सच को सजदे में अगर रखूँ ज़मीन आज़ करे। सर को सजदे में अगर रखूँ ज़मीन आज़ करे, और चूम लूँ जिसकी जबी को वो जबी नाज करे। जिसकी आँखों में बसूं खुद वो हसी नाज करे। और हौसले मेरे हैं घरचे के चट्टानों की तरह, हौसले मेरे हैं घरचे के चट्टानों की तरह, मैं बसा देती हूँ रूहों को दीवानों की तरह। मैं बसा देती हूँ रूहों को दीवानों की तरह। मैं हकीकत हूँ मगर हूँ तो फसानों की तरह। मैं हकीकत हूँ मगर अदाब मैं हकीकत हूँ मगर हूँ तो फसानों की तरह। आजकल जिन्स के बाजार में सस्ती मैं हूँ, कौन झुटलाए ये सच रौन के हस्ती में हूँ। और दो तीन इशार और पेश करूँगी कि बात बे बात ही रो देती है पागल लड़की। बात बे बात ही रो देती है पागल लड़की, रोज दामन को भिगो देती है पागल लड़की। और अब ये किस्मत पे मुनस्सर है, फले या न फले, बीज तो प्यार के बो देती है पागल लड़की।
और कभी बाबुल का नगर तो कभी साजन का नगर, कभी बाबुल का नगर तो कभी साजन का नगर, अपनी पहचान ही खो देती है पागल लड़की। और अपनी ससुराल में रिश्ते हैं हजारों इसके, अपने ससुराल में रिश्ते हैं हजारों इसके, कई बंधन ये परो देती है पागल लड़की। और किसी उड़ती हुई चिड़िया को अगर देख भी ले, किसी उड़ती हुई चिड़िया को अगर देख भी ले, अपनी तकदीर पे रो देती है पागल लड़की। और वक्त अर्ज करती हूँ कि खिड़कियाँ खोल के बैठे जो सरे शाम, अगर खिड़कियाँ खोल के बैठे जो सरे शाम, अगर खुद को यादों में डुबो देती है पागल लड़की। बात बे बात ही रो देती है पागल लड़की, रोज दामन को भिगो देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों हज़रात भरपूर तालियों में जनाब डॉक्टर मलिक साहब। और अब मैं साथ ही में आपका वक्त ज़ाया कर, पाकिस्तान ने हमारे पास एक ऐसा नुमाइंदा भेजा है कि जो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन है और लोगों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए कौंसल जनरल जनाब तारक वजीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी से उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, मैं बस एक मिनट लूँगा आपका। आई बिलीव इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जो ह्यूमन राइट है। आज से जब 15 साल तक किसी लोग यहाँ पाकिस्तानी लड़की थी उनको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था, यानी कि एज ए सोलिसिटर उनको जॉब नहीं मिलती थी, वेरी देयर ओन रिचुअल क्लोज एंड और जो यहाँ की होस्ट कम्युनिटी है उनको जॉब दे रहे थे। ओवर द इयर्स मैंने 11 सोलिसिटर्स को ट्रेन किया अपने ऑफिस में, 11 सोलिसिटर्स गर्ल्स को, एंड 4 ऑफ द जजेस नाउ, 4 उसमें जजेस हैं। ऐसे ही मैंने अपनी बेटियों के साथ, मेरी बेटी बड़ी बेटी शी इज अ बैरिस्टर, यंगर बेटी जो है शी इज नाउ गोइंग टू बी अ बैरिस्टर। आई इक्वली मैंने ट्रीट किया, उनको ग्रामर स्कूल भेजा अपने बेटे को भी। I always endorse it. लेकिन अभी आप लोग बात करते हैं क्या वुमेन्स डे वगैरह, पाकिस्तान भी चेंज इस बार भी है। प्राइम मिनिस्टर और जो बेनजीर थी, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में इस लेडी जस्टिस बहुत से ऐसी चीज़ें यहाँ भी चेंज हो। हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट दे कर डिसीजन मेकर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस वगैरह, इंजीनियर, सब कुछ। यही मैं कहना चाहता हूँ आखिर में। आई लाइक टू थैंक माय वाइफ फॉर सपोर्टिंग मी ऑल द वे थ्रू हियर। डीएम टीवी बहुत जल्दी आपके लिए रमजान से पहले विल बी ऑन एयर, आई प्रॉमिस यू दिस टुडे। ओके, आपकी वो जो आपकी वहाँ रमजान के प्रोग्राम सारे आपको होंगे, एंड यू ऑल वेलकम देयर। और फरजाना को भी मैं एक डेफिनेट प्रोग्राम दूंगा इस बात के लिए के लिए और लोगों को याद करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या कह सकता हूँ आपके बारे में। एहतियात से फरजाना जी बहुत बहुत ज़बरदस्त यू डन इट। आई रिमेंबर यू डिस्कसिंग ऑन दिस विद मी, और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ आई वुड वांट ऑल आवर विमेन को कि वो इसी तरह इनिशिएटिव्स लें और आगे बढ़ें। बट जो ज़्यादा अहम बात है वो ये है, जस्ट बाय स्ट्रोक ऑफ लक वी आर इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। बिलीव यू मी, ऐसे भी तारीख में ह्यूमन की तारीख में सोसाइटीज़ गुजरी हैं जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी, जिसमें ख़वातीन लीड में थी हर जगह, हर चीज़ में। बाय स्ट्रोक ऑफ लक हम इस वक्त पैट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, अदरवाइज हम विमेंस डे नहीं बल्कि मेंस डे मना रहे होते हैं। तो इस बात को हर बंदे की, हर इंसान की अपनी सोच है इस टॉपिक के बारे में। मेरी सोच ये है कि वी आर ऑल इक्वल, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ अपनी, हमारी जो फॉरेन सर्विस है फॉर इंस्टेंस, माय वाइफ नाजिया इज हियर। तो हम जब डिप्लोमेट्स बाहर जाते हैं सर्व करने के लिए, तो हम दोनों का ये काम है कि हम डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बिलीव यू मी, ये हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि माई स्पाउस, आई कुड हैव बीन अ वुमेन काउंसिल जनरल हियर, माई स्पाउस और मैं दोनों हम इक्वली उस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें भेजा है यहाँ पे। हमारी सर्विस में पाकिस्तान में आप यकीन करें कि इस वक्त जितनी हमारी ख़वातीन एम्बेसडर्स बाहर हैं और कौंसल जनरल हैं,
किसी और मुल्क की इतनी नहीं है, ये फैक्ट किसी को नहीं पता। हमारी खवातीन सेनेगल जैसे मुल्क में वी हैव अ लेडी एम्बेसडर, ओस्लो में वी हैव अ लेडी एम्बेसडर, और बहुत से अफ्रीका के मुल्कों में, हमारी युगांडा में वी हैव अ लेडी एम्बेसडर, आयरलैंड में लेडी एम्बेसडर। सो आई मीन वी शुड बी प्राउड अबाउट दिस फैक्ट। सियासत में आपकी पार्लियामेंट में 33% जो रिप्रेजेंटेशन है वो खवातीन की है। These are those stories that we need to tell everybody. इस मुल्क में इतना नहीं है या यूएस में इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन दी जाती है खवातीन को। तो वी शुड नॉट जस्ट बी सेलिब्रेटिंग विमेंस डे कि हम उसमें ये स्पीचेस करें। हमें एक दूसरे को अच्छी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी सुनाने की ज़रूरत है और हमें डिग आउट करने की ज़रूरत है। हम इस मुल्क में लोगों को बताएं कि वी आर द पायनियर्स। हम वो लोग हैं माशाल्लाह, हम पाकिस्तानी वो लोग हैं जिन्होंने हर जगह ये रिप्रेजेंटेशन दूसरी दुनिया के मुकाबले में बेहतर की है। तो आप सबको एडवांस में विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे मुबारक हो। सैलड तो आ ही गया मेरा ख्याल है, अब बाकी चीज़ें भी पहुँचने वाली हैं। तो कामरान यू हैव डन वेल माशाल्लाह, यू वंस अगेन ऑर्गेनाइज्ड एन अमेजिंग प्रोग्राम। मैं आज 2 और जगहों पे गया और ये तीसरी मेरी रिप्रेजेंटेशन है अपने गवर्नमेंट की। तो आई कैन टेल यू माशाल्लाह वी आर प्रॉस्परिंग। इस शहर में, इस इलाके में जितनी माशाल्लाह हमारे मर्दों की कंट्रीब्यूशन है उतनी हमारी औरतों की कंट्रीब्यूशन है। फरजाना ने जिस तरह एक इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि हम सारे जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, मर्दों को, औरतों को, सबको उसी तरह ही आगे बढ़ के शुरू करें कुछ, स्टार्ट समथिंग। वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट। हम सारे मिनहासुल कम्युनिटी आप सबको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह आप फरजाना जी को सपोर्ट करेंगे, इस तरह हम आपस में सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जिस भी मैदान में आप लोगों का एक ख्वाब हो, ड्रीम हो, को करने को चाहते हो, आप आगे बढ़े। वी आर ऑल टुगेदर, एक कम्युनिटी है, हम हर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में हम सब बैठे रहे, लेकिन 3-4 घंटे से मुसलसल कैमरे के पीछे खड़े होके ये बताया है कि खवातीन ना सिर्फ मजबूत हैं, वो कोई भी काम कर सकती हैं। एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाइए। हमारी कैमरे के पीछे नाज़िया हैं, इन्होंने भरपूर खिदमत अंजाम दी है। और फरजाना की कुछ लास्ट जी, लास्ट पर सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जितने मेरे मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और इसके बाद हमारे पास म्यूजिक भी है। इसके बाद हमारे पास म्यूजिक भी है। लाइव गजल सिंगिंग जो है बिशारत बेग साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ी दूर से आए हैं, स्टोकन फ्रेंड से तशरीफ लाए हैं। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो लंदन से मेरे मेहमान तशरीफ लाए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तनवीर जमान खान साहब तबीयत की नासाजगी के बावजूद आए हैं सबको लेकर। और तिरमिज़ी साहब हैं, तनवीर जमान खान के मिसेस तशरीफ लाए हैं, साहबा अपने पार्टनर के साथ के साथ शौक आई हैं। और मजहब साहब के साथ साहबा, और सबका बहुत शुक्रिया। मीडिया के साथ जो मेरे भाई और मेरे सभी सपोर्टर हैं। और यहाँ पे सारे मुझे हो गए जी। हाँ जी, वो अपने जनाब मोहम्मद आमिर खान साहब जो है, इनको कैसे हम भूल सकते हैं। तो माशाल्लाह सबकी सपोर्ट है और सब यहाँ पे तशरीफ लाए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और का बहुत शुक्रिया। सबसे बढ़ के कामरान साहब का बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया।
थोड़ी देर के लिए जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ सर, आप तो मेरी बात की वजाहत कर सकते हैं, बड़े अच्छे से आए थे कि जितने भी दुनिया में शायरी हुई है वो सब खवातीन के लिए हुई है, ठीक है। और दुनिया जो है वो महबूबों से भरी हुई है और इसी तरह आशिकों से भी भरी हुई है दुनिया। नहीं है, किसी के हुस्न का कोई फायदा नहीं है। Fine, thank you. गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा क्या होगा।
और निकालो, मैं फीड कर देता हूँ। करते हैं मगर इस प्यार को भी क्या अमीर जुगनू जुगनू करके तेरे दिल के दीप जलाए जुगनू जुगनू करके तेरे दिल के दीप जलाए हमने आँखों में तेरे हिजर के यार जलाए तेरे नाम की तस्वीर तस्वीर सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली हमसे तुझे प्यार किया तुम्हें कर दुनिया दुनिया तुम हमसे बढ़कर तुम हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम हमसे बढ़कर हम तो तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा क्या होगा। थैंक यू। जोरदार तालियां बिशारत भाई के लिए, बहुत ज्यादा वेरी ब्यूटीफुल सिंगिंग। थैंक यू बिशारत भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।